Yo ohwefo a ohwe Nyankopon Chiriampon onhyira ho baby bia wo bia Awurade nya wo kese se enenso akwanya asa beto ha me yahia ye papa odifo Portebri na ho twe mu no papa be kyerɛ ye ekwan adaye son faso ye adwuma e wo nipa abrabom kwan adaye son faso so kutie nipa wo musikasem wo adwuma ene wo mawade na eya na meka se mpanyimfo se krokoto enye krokosen krokoto nye krokosen yo obi betumi aka se oyewei batu bekum no na sa nipa no sabe so sabe mprediasa na sabe o kan no ontumi nye na papa we die medi ne ho adanse bebre platform bebre medi papa we ho adanse na ewiase afa na ba bi we so enipa edi papa we ho adanse ewie akwanya aba se ya sa nye papa ne biem nti ye bebo mpaye na papa asa kyerɛkyerɛ sunsun niema ene niema esisi abusuam ye da yesum ene ya brabo aye bom papa asa aboa yo sunsun FM na wa kyerɛ ama yetimi enya akwankyerɛ wo ho enti sabre ye bɛkɔ ye papa odifo Portebri ho watena se asa mbre oba be ni sunsun nyuma enti papa we de ye bɛmo akɔ abasonko na etisai Nyankopon da no na so da bia nso adom nti da bia me hu se da bia so ya foforo sanete e nyame adom eno ye ne kuredi nti nyame adom nti da bia no nyame sesan ye da nyame ase papa won se last week etwa mu no Awurade fa so boa ye bebre me kura me nyanya course bi ana nkofo bi kyese omo bo waba so na enen so se be se obo mpaye giants Nyankopon aye kokromoti a giants na homopo obo mpaye dia ye nyina akwanya da ho se yeso ansem fuabu ye wo se ebisa so a yetimi ebisa wo ye enti we de papa wadaroma fa ye sha ase ne bo mpaye na ye nto aye dwumadie ne so yo tumfo Nyankopon era wase yama oso yepegya wo ona abo soro ba asase ade nyina mu Nyankopon wo se yemfa na ase na yema odi ye gya ye bibia so nsa ne ahwefo nya so nsa utumi umpegya wadanse empie ma woma era wase owu sori etumi wura wona wadi owu ani asama aso nkunu adonti amen papa say last week die no say bibia ye mre megidi ye say ne so na Nyankopon ya adom a akwanya abeto ho efa ye da ye so akwanya da ye fa so kutie nipa ma ebi adwuma firi won sa ekwan ebinum awade free wonsa ekwan da ye faso kutie bi ema binum sabie son omo bobranso akoye nkobesie omuntumi nyehwe o mabrabom no ene de me pese me sabusa wonsem bi ne sa ato aso last week de na na ye sa ato aso enti emse sa afi na wo hwe ya papa Portebri last week o kyerɛkyerɛ da ya sepa ko deep na ne pese o ko deeper na the next the following week so no o come more than that enti sabre papa me say twen adwene asa besi last week in common so daya ye da ye so no ensunsu so last week mi busa em se bone na ya na doso se papa se me so daya na se me nya ho adwuma so me so mitimi hu bi se papa mitimi hu bi bu okura mitimi se daya we de eye pa ye papa ba daya so de daya bone papa daya ye so a enye na ye mo ho mpan de anya ye mo ho mpan e de na de ba me da se pa odi ka chem se daye no ye go papa na ye wo bone se wo so daye bone na wo mo ho mpan a bone ne bam e che papa no yes bone ne bam e che papa because bone ne de e bi a me ka se wo so daye na ya deda obi a wo wuwo but essence e ye bone fo na achese sa de ntinu etimi take bi a 7 days 5 days na daye na bam obisi me so na ne sister bi o machiri ho na ya deda no we did there 4-5 days most as a sister na nya accident wawu nya eye born nti abom ntem because to me sunsum di achiri ana da ye papa so so se wa ye hu adwuma enti mam da yes because to me any side papa na chi but born ne obehu ne de esa se sunsum obone fo ne de ade na di achiri enti born ne babam ba papa de wa nya hu akwantra enti mam da sanate Etina say papa me bisa ento aso na mu nese daye na enye no e wo se ye hu adwuma sanete
Some Sunday na enye no. E wo say ye ho adwuma. Me pro me mpo. E so ye ho adwuma. Papa e so ye ho adwuma. Boni e so ye ho adwuma. Upo umpo. Diano also boni o, also papa e so because esu wo sunsa so. So to me tell no. Onti onyankopɔ ka say daye sum ana me ne me mba e be kasa. Enti wuti asase we so na won so daye wo problem. Won so daye. Wo ye minister, wo ye MP, wo ye president, wo ye why everybody etase wo so daye. Everybody etase wo so daye. Na sa betimi awuwo bi a wonto ho ase ana betimi anya kwan ayi asem betimi ato animguase betimi ato a wonte ase but sa also daye no so wie a etase wo pe daye no ho akwankyere wo pe difo bi a sunsum no wanyini e wo sunsum no ma ho akwankyere enye sofo bi a na betimi ayade abreki saade no ana betimi ma ho akwankyere enye sofo bi a na so obi akura na adoma kyede yes adoma kyede ni gwahodo obi ana ne de obi evangelist on the enemy so kika obi apostle obi teacher ne dey so kire evangelist so jina kwa nka sa ni pa evangelist no onko ka da yeso kire na oni hu akwankire obi o teacher so teachi on so ni hu akwankire but odifu asunsun no wanyini wo sunsun no ene ye ka da ye kire no ama ne ma hu akwankire okay and first odihunufo sanity sia odihunufo entina no beka ya so papa ka che so onko hwafumu ni mra bible say so chini bia wa hwafumu na kura ba ko ka che sadabi mini ominim odihunufo bi odihunufo bi afensa Samuel sas of odihunufo no ha yanko de ye kwa wo be che ba bi afumu ne ren ewo and the Bible says so ye de e ya asomre ye okofo bi o mo aso odin o mo prim akoma because of ne say ne me hu odinfo bi hunti ne me ti odinfo bi hunti and me kwa dem apa ba me nko odinfo bi obi o ye big mistake no kwasem odo da ye be di ago metimi akum nipa de ko wi a no wasebo ne fache no wakum and the Bible ka say man transfer by fere ekum enti sa wotimi transfer by yekum a obaku awie na owie a wonya adwen sakra satan so akum awie enti mfa woda ye eni agro pe ho akwankyere pe ho sibra enti Bible say ayi so ko hu odifo no kire ne ba bi ayere afumu ne wo papa nyankopon hyirawo o kire ne ba bi afumu ne wo so anto ara mo ko difo no ko hu afumu no na sanka wo to so na kana abo ayira yes ene papa sometimes so no say say ye sori ye to so ya na boa wo nipa bi a wasase we so no sa wo to na de sunsun asem di agba wo me na ka kire ene ne me fa ya yes last 2 weeks let the biba Tama branch asore ho oba ase papa me so da ye na obi abo me papa tuo wa boni tuo me ka say ase papa nya stroke e wo Germany esu na paso okọ aduma de ohun ane say na ne subiri no eno ano no wa boni tuo odifo oboni tuo no oboni tuo yes it take how many days it take within 4-5 days 4 days na 5 days ada na boni de ya na bam yes ana me cho say sunsum ta akire obetimi so da obeto da ye no o me kan asem me cho last month mu ho ma bi ba me ho no your friend say o se no wo US na wo so da ye no na wo ni kurom na ni ba no mo so ne yi na adwuma di ni apam na fi adwuma mu wo se within 1 week ni apam na fi adwuma mu wo ahu de esi ye a me ka say na adwuma so ya basa seka no se eno na papa ya na bro ma adwene me se ade na bone no etim bam tentententem da ye bone bam tentententem na da papa no ade na papa no de ya na etwentwen na ase no me da ase pa eno bi ka to sa da ye bone no sunsum teche de obonefo aye no abayifu asese animguase asese because obi tumi ka so for me so da na me call private sorry you tie for evangelist na me call private na sabe private no na ebia kamena ho etse animguase kase ya da ho ma ho enti wa anya careful a onum sa so sa da na enye is say sa wo your president kura na besi fam sa me na catch ye hwa de bi ye hwa last 8 years so say 4 years last 8 years na your friends Akufo-Addo ye campaign
So the metrono. O ja platform so your campaign. Me wo Nyankopon yi sa de rate me 1 week. Me can say some last 8 years me can radio station me. O mo cassette ya me. Me see me who say mine. No na o kan Hot FM na. Yes, me can say some. E don see me who say yi mine na tale, but na atale e dey ase no. Na black one ha na white one ha. Nti mine na ma na ni amra obedi nkuku. Wonu say physical no. O wa na ade na dem. Platform no just ebuku mu. Yes, okay ya. About 4 years, 5 years. Minimum say last 8 years no, say last 4 years no. Me re fi kakra. Na yi na tale. O say no mu yi na tale. Nye so yi na tale. Utie atade na dey ase no. Na black o wa ha. E na white so wa ha. Etu say o ja platform no so no. Ana ebuku mu. Okay. Me kai. Yeah. Me ka sase mu MPB frame me didi matem. Enti ade ni siwe no 2 weeks no ba no na yereba pa ma chawo. Ana me tese me sebe nya bibi na me pefri obi ho. Enya sika. Na bom no adoma chene nya me dia ba me na me yeso adwuma. E wo say ye adwuma. Ye adwuma. But enya sika na me pe. Wonim say that ade ni siwe no the other party no abesa ka say anipa no wadi kuku awie dada. But wonim sebe ye onkrofo wu o ma dwem no endo wo sunsunu. Enti se nipa ne ka se nipa no wodi ka hwe ase dada nti hu se wo hwe ase dada sa da party no abe ka sa asem no me nya party A me nya party B but maduma nya me dia me na me ka ho asem so da me to no enti ade na di ka si wo sunsum dada ya de dada o sa fese ka ade ni bu ni gu olusu nso enti nya me ne ma ka se o da yesumu ebi ya na me ka se nya me ka te no but na adwen den ankoso sanity Sir, adano quotation na ma e kan no. Yeah. O say na ahwefo nso mo nhwe wo fia papa yi. Eya na medi ne ho adanse ankofo bi nti ase. Last week o ka se sofu bi yanhwe ya ye be hwere sofu bi. Ewo Ghana ana ye Kumase. Menka emfanti manum. Oyobi a o ka asem a entofom. Wo ka che o sa di we wonsa beka, wonsa ka. What was so any bra what they kasa. Last week on my quotation be Papa ya nanko fo bebre ta aka se we dey da keke. Se we dey da keke. Sanity. Wo kra wo kan wo da ya kire no. O se e da keke. Sanity. Eno na papa we ma bi di so no ka se Nyankopon nyi bibi nkire ni pa bia keke. Eti fa Bible, wo hwe fa Bible. Fa Bible. Nearby Papa messages bi ankofo de amame no mame akoso na sunsum so otumira kire si kakra me pa cho yan hwa de bi wo Job chapter Matthew chapter 2 Matthew chapter 2 Matthew chapter 2 aha yanko verse 1 going hono about Herod no yeah o say na owu Yesu Bethlehem ewo Judea ohene Herod breso hwe nyansafo bi firi apue ba Jerusalem ebe ka se ehe na Judafo ohene no ewo ko na yehunu ne nsonoma wo apue na yareba ba bekoto no miensa na Herod teye no oni nyansafo ni nyina akoma etui enan about me bo o se Herod teye no o se oteye no woni anyansafo ni nyina akoma ye dey etu se dey yawo dey Messiah no ko o se na ohia oman no mu asofo mpanyin ne atwerefo nyina bisa amfa ko a obewu Kristo de wasra no ena o ka kire ne se Bethlehem a ewo Judea ko na Sara na adifo no etwero se na wo Bethlehem Judea asase so wo ye Judea asafo hene mu kuma efirisa wo mu na asafo hene a obehwe ne man Israel so befiri aba enso na Herod fira nyansafo no kokuam bisa won ebreko a ensoma no ebefiri adie ko moche na osoma won Bethlehem se monkonko hwehwe abofra no ye na se munya hunu a momeka nkire me wase monko hwehwe abofra ni yi na munya huna momeka nkire me ye hade osena momeka nkire me na me nso menkokoto ni bi ai enkono
na otie ohene asem no wie no osimu koi na hwe ensroma a ohunu ye no epoye no edi won animara edi won kosi ekogina afa ako a abofra no etifi ewo edu na ohunu ensroma no won anije kesepara na okọ edamu ekohunu abofra no ene ne na Maria na okoton esore no na obue osi na obie won fotuo mu eye no aye eyi na ye sika kokọ eduhwam ene krobo edu mienu na oyi won ho na osi na oyi kire won dayemu se onsa nko Herod obiem onfa kwa foforo so enko wonkro oyi kire won se mo nko ohene Herod obiem onsa nfa kwa foforo so osi na edu no ko osi na oyi kire won dayem se onsa nko Herod obiem se onsa nko Herod obiem onfa kwa foforo so nko wakasa fa fese kana dayem osi okasa fa dayem enti dayem adwuma na se nya adwuma eye adwuma ma me ka se me nchew se oye onipa wote asase we so ana o kristoni ana odidin na wo se wo da yasumedi agba obewu because Herod ye na adwen se da na dwono oba beku Yesu Kristo eye Messiah no oba beku no enti da yasumu ana oyi ne ho adi kire empanifo no ana ono kasa ne maame so oyi no oyi akere kasa osere oyi ose edumi ensa no na ofiri ho kono hwe Ewurade bofo yi ne ho adi kire Joseph dayem Ewurade bofo yi ne ho adi kire no ono ankasa ne papa aye Joseph dayem sadai anadwo anako na bofo ni yi ne ho adi kire Joseph dayem no sore fa bofra ne na munwane nko Misrim na monkotena ho kosi se meka kire mo se Herod rebehwehwe abofra no akuno sofo operating dayemu nya information no dayemu enti say Yesu Kristo no aye kwa yedi machi no oyne Herod ye na adwo so ba beku no so apemeto enti say ya MP na ye minister by phone so o dabi o ya president by phone so onim se by phone ka so gu anum asem last 3 months more ana yan kasa Bishop Duncan Williams ne ba ekobo naked e wo pum a o dare wonu ka abro sa fa so metuo mi hu ade ne nyame ka tan se wei e kom person on person good papa de ni mu asano no a bishop eni mu asano no papa ni obi anyame tumi ni nyame wo sa so won so but e kwaya on person good na ni mu asano no so de me to no e kwa on person fa so egu a bishop eni mu asano no e dan kama ni mu asano no so because bronsam wo kwa fa so good ni pa ni mu asano etu ye bishop a onsro o ye sofo onsro o ye hwan onsro enti nyankopon ene ne ma ekasa for dayasumu na woto na wo ye didi ni na so beprimu akoma wo ye businessman ya brain phone so enti abrabo we no yamfie ni kan sei e mobra anase me dem osika asofo bi aba ena ide ne kwa de ya pa aba ene asofo ho ene ya pa aba yes nkofo bi sa ho ye san nkofo bi sa ho enkatia ba ko na ye anyo na be fa nkati panim no o say ye was adie we so etonkrofo asumu a enu manyame ma a Christopher ekwai bonsa for sa kwai ne so ebe de ese nyame ma me na mkachom say be to aba o de hale odi for portable me ka sem we ade ato ekwai ayaya no a enya nu 10 years Ghana road we no so ekwai adwa eye kwai fofo nu 10 years accident be start say AC me ye nyame nipa me ye Christoni me wo tema ma me man etu be ka to na mu a Christopher mu anim no mpaye na se enso ensore yenso ne mo mpaye ekwaya enu 10 years no wonim enye me fasem abetra same ka o ana me de be panimu o ana so bi na me humi o da bi nyan mo na me fo na me ka mo bi a Kristo ni bi o na ni ada ho asa wo bo mpaye say ya mo mpaye o ko to dwa ni mo bo mpaye because afini be wonim nyama be sisi accident be sisi rough na road ayaye o Ghana ha any 10 years road foforo ayaye any 10 years mono na ayaye mono no omo pemoja wo so masa ye mi odi for portable nyame kan sunsum no sa ko sofo bi won wantimi amoa wa ni sunsum onuri onyini wo sunsum wo o fresh sofo bi online ana o fresh o ko sofo bi asore na sa wo problem ana bada obi no da na sa sofo ni mrek entimi mreki ma wa sunsum onyini
osa e wo sunsum na te say wo kraso a wo krasre ade we be su Ghana no unim me say enye nimu bi na me to na mom no me pese o man Ghana ya Christopher swade bom paye ni esi saade no ni ma ye ho akwankyere na semasa woto ne de wonu pretumi woto no bi de wonu pesika woto ne de o ma me pesika woto ne de o yiri pesika me na ka kire o ene so difo besi ententase ye ho adwuma ne swade bom paye ene ntu ni abresa yes ene ntu ma ni abra me kasa fa hono nyame awi atem na sum sa 7 times me nkasa asem no but esa say unum fa say honorable kan Japan o kan say mi Ghana from fan to say na ne nsem na o kan no wo se ye wa asofo papa wo ho ene ye wa asofo bone wo ho ade o kan ote wo se ye wa asofo papa ho entinya se bia ni program na o ye no o tese sofo bia anyo on condemn nya mesumu but o se ye wa asofo papa wo ho ene ye wa asofo bone wo ho e ba to ate ne meto na se eti se wotu wona ye Kristo na se de difo bia yenti me kompai bo biem de difo bia yenti me ne sofo bia nkasa wotu abroche won yakum wotu Ghana na yakum ba kwantre onyame ne makasa oda yesum obi so da no sesiku atare o so da no oti ni kurom o so da na obi a wan kasa wo wie school a wo oduma o ba so da na sesiku atare ade papa o ba so da no oba bi da last 2 weeks let me be frame o si be mo bi ono na jai dadada no ono na sende e wo school time ono na jai wawale okase free Germany obesu da bia na one guy na da me sure na sunsum no guy na da e ware na osunsu okuta spirit etu one guy ni da no wawale 2 times ni nyina agu so na metom e sunsum ade edi nachi so na metom enti sabe o tena ho a esa wadwuma esa waware esa wa control esa wo business enti first the business e koso sese ni ma basa pe ho akwankyere Anfie ni kan mobra. Da ye sum nyame na makasa. Enti so ofre di fom no ntimi am one odi for portability. Me say aye 3 days. Ene me ntonchia. Je me metre utimi ya dia uni problem. Akwantra metre no. Se utimi ya uni problem. Ade se de metre wan timi anye. Na mo me say yamfa na utimi ya uni problem. Yo na ebasa uni problem. Odi for portability. Ense encheren kanfo no ho me ka cho papa no a wanya no se wo hwe sa abre ya me de maka kire wo obi nsi trodo matwa wo na onim de wonamu wo se wo na onim de wonamu oda ye sonye adwuma nye wabra ba wo bo chesa wade akura wo tiase no ye yi wanim sade be ma mpa wanim ahwe be ma so ye wusam sade de wo ye bia anyi ye cast pure spiritual worker obi ye sunsum adwuma wo Ghana a wo ye no nukrem ene training mu a ayodi for portability ene papa no kasa bebre wo dia efa o man Ghana ho de fa de besie ni nyina wo ka wo se wo nye se wo ka de apenim nemom ye nyina ye Christopher ne ye nsole na ye nkoma o man Ghana anye sa bibi sei na eba besi abato a ebe tutum ye be hwere ye mpanyimfo bi be free yensa odifo o hya nkoma eba mu no ona ye nyame difo papa yi nyame de na ye adwuma ache on screen so number egu ho no eye ne WhatsApp number so hwe ba bibia Ghana hye so wo hwe ye anamu a wa brochire amanonme mo amatwapo ba bia wo bia mese papa no wo bie ne pon ato 24/7 frɛ no wo de fa phone frɛ no eni pada na koma so odwene nipa ho frɛ no papa me pa cho me da ye ni esei papa me de ndie me hu ni sei papa me de ne meti ni sei papa da ye mu nya botre ka wo da ye nyina a kyerɛ no obɛpɛ ne poma sibra ma ɔse ɛyɛ nansa papa pa cho se da bɛn ɛyɛ 3 days ɛyɛ 3 days 3 days ɛna wonim obu a ofisa bi ofra onya papa akora me aka so na me fa call no enya wo mani bi me ba bia no ofa me call me ana me fa because no nyame de adom ne ma sa yamfa mo nipa enti adan na ana obi ka sa papa ikura me fra na me nyo no nkasa fra me wo benya me nkasa na ma twetwe nkomo eya na taasi o sa na tie osofo bi wo no obetimi akasa obetimi apreach okanyame asem ne eni nso nipa bebre o hawo papa nipa o hawo bebrebe eti say ya mehwe se wonna
na dwo no prayer warriors no prayer towers fo mugu aso down kayo mo bompa papa me mani ji adwuma wo ye ho eno de obi wonu ma wonim se wo frɛ sofo no ba be komna sofo keto bi na afa sanity papa me can play wa fidie so awoti fa number ni tudwa na obi hwe so frɛ wa nipa na ye wa ankasa na obefa obehu o store number kwa no so behu wa onfoni so a fa number ye WhatsApp number tudwa na akonya no me so me questions no number no is 0244 38 9404 0244 38 9404 and your WhatsApp and I'm 0243 94 95 75 0243 94 95 75 and I'm 0244 21 22 60 860 0244 21 22 60 860 and your 0244 38 9404 and then WhatsApp no aha e je na WhatsApp no yeah eti fa ne se e bia obi e pese o frɛ WhatsApp anase WhatsApp call kra anase obi pese o send ne mfoni bi na yesunsunma se de ya na wo de buankofo ya den na ye WhatsApp pa obenya ho and na ye 0244 no 20 0244 38 9404 at the screen so what on TV na se e da wo sisi a and na ye WhatsApp no yeah and the offer obenya offer me obenya me enkodi usofo bia yeah bi me se mia na me fa me call to number ni 0244 38 9404 and na ye WhatsApp e da papa sabu bobi mu obi okra na ote basim obi okra na ote kam obi okra na okọ baabi obi okra na sa mrei o kitchen kura ye na ade bi na o hwew it is papa body kakra obi na onya ade adam ma mi kan ma bere wa bi e fe o say friends ma Lucy o so Italy o so papa me fra na akosi obi ho na me papa no papa me bebusa ansam pa do me hu say asa usoja ne pa me say bebusa papa na me pese de kop deep papa ma Lucy say o boba wada woroma o so frɛ ya last day get no me say no say for the chat wo o so wo hu say e 38 9404 0244 38 9404 o so me say no wa hu for no wa ante ite na de wada woroma boboni ye na eja omuntimi nchrochro ne ntem me ba so me das 0244 38 38 94 and a 04 and a WhatsApp no eti nipa betimi afro WhatsApp nipa no so betimi asa afro abrebia ofro abrebia obefem bi wanyam me ebigo na anadwena na oson da ye yeah obetimi afre me because me hot 24 hours a me ne nyame me kasa papa mama musa wasem bi da ye ne ye ahodo enan sanity na ene wo se me busa wo ni nyina eti omode ba ye no yeah me de me story yeah na my ma say ende me busa wo oba bi se me busa wo se wo china sofo so pa ni problem ye ba akopɛ awo na ada wo kasa e kyerɛkyerɛ aginaye eno me ne sasa no oso ka asem bi eni ntumi musa wo ma oso oso daye 8 years ago na oso daye no oda wo nse emintim ye fra de bi emintim emintim ne kye no emintim kye no nse be ma tintin bi wo ehu nanim na sabe so be ma de nsa awura na sesei na wa twe ne sa do hu ya se moja e wo be ma no o te ne nse moja nso no efiri ho be pemo nne wa peba sofu bia nso no a onkoye eti papa me bisa se e ba sa na sunsum no ontumi nya wo hwe enya na wo de ba kana say ye sunsum asem ento yesi be di no sunsum no eye simple ko betumi enya na de ba me nche wade e bi ya na fie ho ye fie bi egina ye gina de nse na wo kana papa bua ye ya we e ya de keto wa bi wonim sofu a wa chi ni ho no na bi ka to say nyamedwuma wonim ye wo class 1 mi chem yo ye wo class 1 ye wo class 2 ye wo class 3 ye wo class 4 ye wo class 5 ye wo class 6 up to university sunsu adwuma no wonim meti maka say I Bishop Duncan Williams say ba sunsu a me na no so da me to ana ye ba sunsu a minimum asofo bi wo ha ebi a asem meti maka bishop wo nyame fa da so nye ba nyame tu afa so aye enya wanwa nyame ti mi afa obedi asofo we de wanyini me ko no
sofre wagidin me ko no wa me frɛ no but wantumi amoa me mame to ade ye wo so eno no wo kasa fa wo de wo honamu ana ho asem na wo ka wo but sunsum no ebi a edin wagye ba sunsum no wo sa papa wa mankofo bebre awo memehu yes ena nkofo bebre adi adanse ma hwe o video wo Angel TV da ma hwe o TV nso wo Royal TV ne nkeka ho papa yi awo no eye achade anase no bibi kakra hyehyɛ mame to ade also na no bi de nsa wura na se ɔse no nipa de nsa wura na se okut awo no nyame de ne de ama no na emom no asi akwai asi kwai etu ne mame to ade obi wa ɔse obeda no na sabi woni ni we dey from fact oni ni ku sia wona mu a na sabi enso na dey assassin spiritual ni abroko no lady bi free ayiba me ho kofo bi aba me ho papa kyerɛ ya se ye pa na lady ni ba no woni 10 years I want me ma 10 years na want me ma no sunsun near the parlock na to na yafunu ya ye parlock ibi yes parlock na no spiritual omitim ne tum oh ya dia to na wodiem e sunsun ma so mkonya ne he o se de ana spiritual parlock so e mkonya ne he yes mama to ade so obi betimi afọ obi din no wa kasa go parlock so no wa kansi na ya adwuma sa physical so kura parlock say enya se o da me ka obi kwa akoto bi no ka obi din so enye mama to ade sunsum na sunsu asa na me ka no ye wa sunsu ye wa dia be ka aguso ye wa kasa bi abeka aguso ba ne kasa na me ka no ha anu ye kokko mu asem ende won nche dabi eti no obi say onum spiritual marriage baba eti say fan say obi abumi kwasea yes paade mame jiska ye we mame anas obi afa kwati kwan bi so waje misika ti parlock obetimi am obi akwankyera ma na case mu a bi betuma to nipa na o ke na mebusa asa eh simple si ade wasase afunsam ana obi no twu fie ho manso ana court case bi obi ade usika bi musa sane ho ka no eh ade ketoa bi onum o ka papa o di ka kasa bi ana anam se na yesunsum asem entimentimi nkasa we na meka na kasa we na meka na no mo ayi kakra dabi onum ebi a meka nsese ebi a no obi asase sem no e wo kasa be kan guso ebi a no obi so die esika eno se wo kasa be kan so ntimeka na akoye na anye ya be ka sofo no kra oboa because ebi a no meka se obi die na asase sem obi so die se bi odo ne ka bi $2,000 anu esika sem entu ntimi fa sika sem meka asase asem e papa me do ba bi na me mpese oba na be ko bonkum ana obe ko nifa na oba na otena me nchen a sa parlock me kasi mu a ya nye sa de no ho adwuma ana nde wonye bi oba de so opewa oba pewa enya kwanta be ya to nipa na so oba no pewa usuba ni subai sa oba pewo na sa de ne ye de mawo na eti oba na ni so a ena me bayi me do police station ba ko na o ma ti lady bi lady na o ma ti no unim wa yam pentoa na sa anyam ye na odi agu aduanim enti be ma na ne nsa tu mu no nyakopon otua bi nim ka o awasase we so ya na bi fi se me nyame ntuaka enti be ma na ne nsa tu mu na ne nsa ko sisa da pentoa ne bi so ana wo no ana ne wa chi oba be ma no hu sa no hu fifiri ana ne singlet ana ne pants watchene sa anti na ni ba no so be police station sa afa no hu sa se na ne boss ane se no watche oba na ne be police station so na meto yes anya domino odonu na bi ya sika bi o nti se sa akwancha ne kwa de mawa sa akwancha ye de mawa ebete eti no ba no wa akwa be fa so oku afiri ho mana mka kire o eti sabia wo sika sem wadwuma sem ana wadi akodi obi wona de ne ye wo de ya no ye ho akwancha de mawa okay papa why ba say me court case in so court case court case me me dipem o dipem obi bu asa o fa kwan bi aso age majapade esa se wonu waka atem so court case medical to sunsun say no kra me hwe sunsun hwe sa ade ne ye no kra na ye o dia na ma wede ma je wa dia ma na mum so obi dia na wo fa kwatu kwa bi so ade ne nya wo dia na me jama de me nya sa ade no okay papa say obi dia na me am pese me fa akiri na me ye no wonye me nye ushema me ka to say nya adwen sakra na be nya so no me anamona wutumo nya ho adwen sakra because me so nya me da e bebu maten enti me yade bia enti na me cho say me wade nu a onu say say obi kutia wo ana se bia wo da wo so da ye basa obi awale wo sunsun no me dika busa say ye wade bi wo say first papa nya hwe abone nya hwe eno so ne de ma me cho ade yo
te say sunsun obi asese wu ama wasese accident ama o enti say no no pese da no ko nipa no so a e simple eno ne papa anya hwe a bone nya hwe sanete enti say no wuditum say ade na ye no ebi ya na ofie ba ye bi aso de pese okun ana okun ba ana okun yere ana abo me dam na me se dane ma no enti me nane ma no ana me busa o me nane ma na o se ai me ye ho ade bible so ditum yes enti o so o man ya nimdie nunu o man ya kwanche nunu o man ya dey ehwe ase afi ma to ase se papa fa ne se be metu hoi menyare na obi akoto stroke ana obi akoto tware yare o da bro ana se obi akoto sunsum yare body bi mi ti me ho saa ne nsa body bi atiagu me so na bia be papa menya o contact na me pese me a wa hwe sunsum ama me wo ba bi a problem ni na free na o pese wo yi ade no Erade fa osu yi ade no komo obi a na wo ye no papa anya hwe a bone nya hwe because only mama ka se mitro mate wase lady bi ya nyuntuni na ofiri sunwan na baaye e ba kuma ase afanto asore na lady ni baaye no osunda na ya di fidie se aso ne mene nti ya di fidie aso ne nti lady ni ntimi nti o hwa na ni so bre ni wo twa hwe te se twa yale no ya di aso ne mene sei oso osunda ye na di ade aso ne mene ade bi aso ne mene sanete dayem ya di ade aso nti lady ni ko program ntimi ntunum bi ti oja ti fie but ona one na nso bi ni wo twa hwe ofi sunwan na baaye police ni ebi wo sunwan ne baro no ba me mo police ni din o ye pani pa ento ba me hwa ade na de so wutie police ni no ono ankasa ni nua ba ekobusa ni sika police ni sika o ana wanya bi ama no ana ka sa ni atwen na do okono so me do ba no e friend say no oba me de ko ai school team ma ko to school fees e de ama no enti se mi sika bi a ho no se nti wo discuss ko na he oba no se ai yo mate to ka say yo mate no no nim de waye e no be na musa say ja ade na ekoso no metimi ayi afiri ho de ama wo de na mu eni pare nya na de se sunsun wo sakra be say asesa kufro entimi nya papa anya hwe na bone nya hwe ma wa na wo se ai na so odu akomadi machi eno ano no so papa je atum ana me bo adane ye papa anya hwe bone nya hwe ma no uti within 7 days na lady no ankasa woman twahwe ye no ba start here after start no kasa no ofi moja compress de ode ye ni nwa be ma ne ba no yes adena dan yakobo no akono so sarete ye eti adane bone na ye papa anya hwe a bone nya hwe oh na me nshira ene se ne enti no mente wa ye ene se papa ye so wo si dua mu makoku a enti David bompa ye bi wo se urade ma yito fra gye to nya nkwasasem ma yito fra na gye to anya nkwasasem enti sa woto a me se asase we so woto na wo se dinfo bia ni Ghana dinfo bia ni wiase a ye beku ato akone mana nka kire wo papa say no dinfo bi de wo Ghana se de wo cheche sunsum nsemi sa papa anya hwe abone anya hwe akwanchire ya wo de ya adane boyi papa fa ne se nipa ne be me pa obo mi kotodwem se me asem bisa wo ene de me se me bisa asem nipa ne be me obe like I say obe mi kotodwe anase o hye mi kotodwem wo ye be hu nipa ma me kro papa kro ma o na eye me wato yade ama me ba wo hwe sunsum no wo hu mi nua ne se we na eye me wo hu so na eye me ne papa ade ne sa akọbọ no so a ye be sa kan se me na me nsa mesika ni nsa afa no hospital eti e ba sa na metimi asese ne yifiri okra ma ne nko no so me ye fu so ma ne nko no so be mu to twene me da se pa ye sa de no nim me nya sofo a me boba yie o ma me na ye papa na ye me nya bi da na nim me obed me ma wa kwanche se ye a akwanche me ma se ye no wo ye wi a wan kasa wo de bohu nipa wo ye wo enti wo wi a no ga se papa me so da ye hu asomasi na bu sa se na asomasi na so da ye hu no ye nya die e na mfa ho papa we die ebi ya me yere uni ma me ka se me nkyerɛ ma mi free France ba me nkyɛn oba tem asɔre oba ye no na ɔno ankasa ne awu ma mienu second ball no ni ama ne bayi ɔna na ye no ɔno ara ma mienu no ba ko na ye mo no second ball no ɔno so pa no ɔpɛ na asɛm ɔne papa no so sɛ Jesus uni ewi aso bi to a obani obi wo ha wase me ma me ana me nua ntimi nyame na nka me be ya me a enkebra wo me no enkotena me kon so ku me ma me nka sem tire pain say wahu obi a akokrom no akoto akokɔ bada dabi opa akokɔ wanyini no watoro no abewe
okokoma koto akoko on to akoko ba ohu se on future so a o ba me betimi akoma tia wo unu betimi akoma tia wo o ba betimi akoma tia wo because eye sunsum eye spirit and e control no iti o say na djuma sasa ye na djuma o ye wi a otimi nu no ho sa ade na wa ye no menimu nipa bi a okay papa obi je meyere me ameto meyere ba obi fa kwati kwan bi so ana say enye nani a obi weke no ji ne film sa utumi sa papa simple kura e de wo ene obeye me shom na sunsum asem a na obi na weke na say sunsum bi na pese guma wa we no a e be confuse ato ni be man ntam a ana say be man no pe no but bibi di be man achi akutia enye obi kunu enye obi yere na say wo pese di par o ware na bia na say confuse bi na asi won ne ntam a oh ewurade pani ya kambom on pani ya titim ewurade opani ya kambom on pani ya titim ho akwankyere wo ho entem ni kakata me wo fra me a ade na mekyere no so wutimi ya 3 days fa won sofu bia okodo ho fa won sofu bia na di communication mekyere wo se aname ntonkyea aname ntobet papa me besa wo saje we no wo me hu unya akopon tumi ekura no memo wo se nyame na ekura no owi na 3 days osole na me shira 3 days osole me patcho tie for ya papa portable number na good screen as no fa phone na frɛ no me say eba spiritual works sunsum nyuma pa sunsum nyuma obi obura sunsum hwa asem no hu asem no kore okura betimi afrɛ papa asem asi be so hwɛ mu amɛ papa na me hu mu no kore akonya da ho ne number na good screen as no papa wi a enne me bisa ne nsemfua bi we de medru omo yade so papa yade fo stroke etimi chi obi nifa etimi chi obi ni bonku papa bu onso na ne bema sabia so sabe mpredasa enye adwuma papa bu onso sa bere wo bubu sankofo nso akwankyere be na betima ya momo sa o betima sa isi o mudadam biem me da sepa ebia na ye to man na me nche wade obi so daye oso daye na kraman aka no aka no wi no we di make us 14 days eko 14 days mu on eko 15 days no so ohwa no hu sa fe ne fast start se edodo wo de achiri hospital biara o de achiri hospital biara we say last week am ba ha me mama me ni last week am ba ha asem odi for portable me kai me boy na me ntwa beka last week am ba ha no woman be free for US was it sofo mayale 9 years me nko adwuma da me no ka say kura no hospital no makoro so still near eternity many did so ya kwankyere within 3 days in second yakopon glory be to God masa yade na wo yade na dey to hospital na hospital yade o obi wo de be ma nya adwuma hospital yade wanu ma do sa so near eternity wonu ko afa a wonya stroke ana wabubu egu ho obi atrabo to so many years ne sentiment kan krata ya traso wo fie ya traso e wo fie ya to yale ama ona se yale no unya yale no susu sanso na de ti hospital na ho nto a pedifo bi okuta sunsun akwantere omo wa pe wo akwantere yale ne ya toma obi funda ne wo de panie okota ke no onya HIV ba na ne kunu su nya bi anese papa ayi obi yare na so onum nuro na se still na nkwa na se ade ne sunsun sunsun asem na se firi efire o yale unum nuro de tia de tia sunsun asem pe ho akwantere pedifo bi wanyiri osunsun ti so di for portably me de me say o de oso ne sofu bi abompaye ana sofu bi amakwantere o yale na o peru ne tia de tia ene me nton chia 3 days on the my mensa no aye 3 days yade bia ene me nton chia yade a o de akọ hospital doctor say onum ya to yale ma wa na de hospital na doctor ni hu anoma bodin bi ade ma yale no because ohun aduro ni ho aye sunsun ade enti nyame ya atomo a sa di panen frɛ me yade bia ene me nton chia 3 days 3 days papa me say about yade bia ene me nton chia 3 days meto de sunsun me odi for portable maduru e wo sunsun ene me nton chia papa wo so yade bia me say ana me say me yi yale ni mu ana yade e sunsun yade no yade akọ hospital o wo say papa me ti aye me ya sa asuma no papa e bi dia cho yes obo de yade 8 years 9 years 11 years ena yade ehye no mu obi dia efie ehun mama nka se mi cho kasemu yade o mama nka se mi cho adante bi ba no ho wonya 25 years na ne fie no say ye to ye wo yale bi ho ha ye fe na appetitis enti e fie dia
ana saa udu saa age na ne de amount enti wanom ho adura ntimi nko mehwe na esunsuma de ana meye ho ade de ma no okọ hospital no musa se de ado no no ye no se sofo bi ana ma me ade ma me yusu ye na o che mo akwanche ana se onum no nya papa enko da enye sunsuma enye hospital ya de o ono de de sunsum ya tama no enti na me ka to se o ya de no de akọ hospital na ne tia pe ho akwanche na sa to waru wu obeku oto akone oto ras media me business am wo misika entime de me ni asofo ni me ni sunsun asem ni obeku papa cancer ni HIV ni stroke ni amuti ya toma na papa mo de na eto sunsun asem ma menche wade ebi a asumasi ebi a me kasa kwa kutin ana kodo ana owusu me pesa wo se owusu ma me oto yale de ma no enti obi a obeda obeso na wudidi lady bi ba me ho oso na obi ne da can you imagine say me kasa sabe tie for fanchame na si nyina apro mana me ka tero na si nyina de apro obi si what onum ya toma no because enanimu adidie mu obi so oso da so me so da na obi de self mani so say me se mani ehunu ade tutututu eye sunsum asem ya toma because e do akwa say adoa yento ya le mfama adoa yenwu adoa ni mase ade no betimi so da ya beso da na okot sebe toilet so enso na ya en mi be 2 weeks ni ya to ya le de ma no me ye program wo one TV station me nka ho asem ba me ka ho asem keto abi na acho man ye methodist oso ye SDA ni me ndani wo ye manager e wa adwumam wo son da ye na akonya wo te so se ni yi de to akonya 5 days eni yi different eyi na different adwumam so emem ndani wo SDA ni to onyi sunsun asem ni ana osa betena afie saa wan yi a ana nyame sa hu ni mobo ana osa nya adwuma ote adwuma mu a oso da na ewuro no ho nyina ntale menam chacho dayemu oda oso da na ewuro no ho nyina ntale afero okọ adwuma mu a oso kodo adwuma mu within 21 days na manager na nya problem na say naked no yes ye guna ni mu ase unu ya de to no so se wa fasika bi ye hwe mu so na nya ono a papa ntu be kofie bi no ebia na emrante go nyina ya kwensafo sanete ntoma efie bi wo so papa emaba wo go nyina obia wo mienu miensa so omani kunu sanete papa eno so ho hyehyɛ te sai gina ye de agina fie no fie na gina ye mama kan to first no ebia na tete wo first na sika ni fie ho sika wo fie oba na ni pani ho enti etimi di sa sika na ko pani pa ne de wo bi gina fie ho na fe obi a wewu a na ne ba wewu a na ba wi ne de yakoya de ne de agina efie mama kan se mi nso wonim mama bi papa bi ba wu one ne yere no mkuta gold ana enso bi da mo nkyɛn ana ode gold ne ko se enso no ode gold ne ko ja enso no ana ode ne ba na owu a ne ba no a owu a obedi ade no ode ne picture etre enso no tie ni yo ode ne picture etre enso nsa se obi aba ha so be fa good me di gold agudie so nsa so obi aba ha so be fa agudie ya na se nya sa asomasi a me fa agudie re ma no enti mo wono ma frɛ so papa agudie bi na waso da be 5 times ti me bon pa e sunsun no na nka che ma me se ma me wonu ya be ma na ye fan se owusu no wai oso ho na mse dia na was papa onya accident na mse apart from mu owusu no ukọ agudie no ho a obie na obetimi akọ ho akwakuto agudie na ogru ho nsuo no bekum edi entire sisa ma me ne the picture the body picture na atere no odi owusu picture na atere nsuo no tie ni o ono odi gold na ja nsuo no anu waka atere ne say apart from sa branch we obi aba nsuo no ho a obi aba gold ho a me mfa ma no enti we simple enti we unim okosofo bi osofo ni koto odai ekotwa moja eye odai wasem woni ade no ho kwankyere enti mi kwa no mkate abrantam gold na so na apart from no bi enti ntu ye kwa no mkate abrantam so ofo na nim hwe nsuo ni mu enya bo so nsam o enti na aka Mark chapter 10 verse 46 a Yesu Kristo tasuo de go fam ade fra na tie abrantam na ni afura almost enfie bebrebe no o de fa na ni so ma ni so tie no eye na ke be ka se abosonsam enya abosonsam
ɛyɛ akwankyerɛ asɔfo mu ni saa deɛ na kɔndɛm mo what the matter no it papa aginaye no ye fie ye nyini nche ye fie ubenyina durusi abenya yade ewe ye fie papa nipa mo branko nanim papa ye fie obi timi nya bi pa nya sika but awieye no na nipa ne saa asere no di etini nyina ya na hyehyɛ aginaye mu ana yes ewa aginaye ye ofie bi wa me ka se na mdi ka se bi efie bi wa sika ofie o pa because of the nipa no kɔdi sika na ɔde be gina efie ho etu unya bi a 40 years abu unya 40 years abu unya 20 years abu ebi a 40 years ni ase because aginaye 40 years nti aginaye enti saa de no wo fie ho a pe ho akwankyere ebi a wo fanya 50 years wo wi no wo sika pa but eba afem onya obenya 50 years sika sam nya ba fansa de wo fie na ginaye no eno ye fie na ginaye sa na tie anase oba bi akọ wale obesa aba enti bon 1 bon 2 bon 3 bon 4 oba bi akọ wale obesa aba back fie na ginaye no papa yo busuo me okura utu kwan a ni etwa wasu o yes unti mo wachi yes because ye sadet ye twa wasu ada yi papa oba kaya am set tema asori tema asori sa no wura aso dem a obi ba be di adanse ye tama no mu di adanse ye no o se ebusuo no ma me bia ba tu kwan ba kontu no tu no ebi nya 30 years ebi nya 70 years akobo aberwa e wa abrochi but utu kwan a papa ba ye japade wa chi ye but untumi ma obeba na edu fu na eba mama nka na krancho fie na ye gina fie no na obedi adanse sasa o se ne bra no ko en within 2 years ne bra ne ko no obefa awase na abo mpan ma no nya abisa no ene na menya ma sorry na bia na me se office o na ye di adanse okay o se omo aya yi no omo ne bra ne ko pe visa no ene ma obo mpan ma no ene nya visa no edo ko o nya visa no o so ndi wo ko nyina o si Ewurade odi for port ebri nyankopon se me bra yi timi ko na se nyankopon ene ko na do no so timi ye japade a ne so ye ma me ye mu ma ya anya mobo but o so o bla japade no se ko awoko no o so o medi adanse ba o ntse na no ko na awoko no enye do betima sa aba na chigem bo se ne bunya ko ai di mo anya no kura pipa ne bra na sa be sifie ena kale o mu ba busu am no so anka wo kwa 30 years 40 years na wo mai o ma busu o se busu ni nyina wo mu gba broche nyina obia no otinya kwa sa ba sa satellite bi na me cheto no so enti na me di ka se Matthew chapter 2 but ye wo Yesu no on se soma bi sere sa nsoma no ne kire se anyansafo miensa ni follow nsoma na ko hu sa mpa ha ne awo Messiah no enti nipa wo star no ye wo movie ye wo support ho enti se movie ni betimi akọ but wo anya support a ye je ntimi ba enti obi ya adwuma so many years na brabo ntimi nkoso ni sika sema ye basa anso ye adwuma bra no wo bre ne ma nkoye na adwuma so ni sika sema ye basa because of sunsum no woni akwanchenti wo bre o pega na sa jegu wo yese wo kwa na sa jegu nti sa na kwatie enti se wo nipa na anya ho akwanchera obekọ no asa senke o yeso sika samba na nsema wonim ye nipa bi wa mai bi ofra me o se papa me koduma bia na ye me panimu enso me be wi ase no na fe yi madi me ye adwuma betua me ka kese so me sika me hu dem ne be ye eye sunsum ade aye ato no so e wo sunsum enti age se ye break sa de ne de efiri homa no otolmai wada roma se ebe nipa bi wo sa wo ha we ya ekwa be so na papa obenya no on frame number no ne gusi na se me ba bia ni wa ofa me ko me akasa on frame me am obenya no me akasa e bia me yes me kasa wasma ho awasma basa amano awale sma basa na duma sma basa ne krata sma basa ne sika se on da baso da bebrebe o de nipa no frame ene me nkasa ad kwanchira metere no diso udi sa kwanchira na ye wia problem bia ni ho problem bia ni ho papa de fa number no egudwa na number ni guti bi na so ba me mo number ne kakra 0244 38 94 04 0244 38 94 ene guti bi na so no so ene wo 0244 21 22 60 0244 21 22 60 and I'm 0243 949575 0243 949575
and I'm 0244 21 22 60 no and then the WhatsApp number and to bet me a frame open here my WhatsApp no so bet me a frame onim owo person mu gu sofo bi anim ase ma menka asem nto o person mu gu sofo bi anim sofo no 7 nyese bi o madam fa na me bibi Reverend Obofo yeah Reverend Obofo na me hu se omu kreti se omu person mu de anim gu ase to boy no so se ne baby anane sofo bi ebenya problem ya na obebodam na omu de group abla ai sofo na anim ase but na dofo nipa bi awadofo watanfo omo mpa ma no na yanim gu ase ne plot on so mo se ma no okay papa me pese o de a break akra yi e kire me daye mienu bi ase yes maami bi kana sem kire me oso no de nani fredi wa me hunu se e bi abosom ana agina e bi so mu fie aka ye break akra bi na so de bi obeso daye bia o se e kom enfie nsia ni de bi obeso da bia no okom oso obeso da bia na doso e wona se no okom ni etuchire eguru so de wo chen gogo abrante papa inti e basa na e ya kom na woni fie na se bibi na pese fa no oso musa osa ama no me da se pa o kan doso obi nti doso ase doso no obi wa nti ase nti me be se wo sa kire doso no mu yi doso no ya de e dey doso no eye ade a ase akonfo eyusu dia na ase ebom ase no yes afi na wo chemu yi eno no doso yeah because ebo ni pa na se ebi a ne fie akom ho na ni fie na akom e wo fie ho enti fie o sa akom ho de a ebi a ne papa na ne ma me koji ni ma me fie e na bi e wo na ne papa fie ne ho enti esase ye dey ofre no mete sa de ni fie ho e ya pam covenant enti na obi timi na obi da se wona na have sense a otimi na nya pam enti e fie ade enti ya pam enti ofre me a me break sa de na fie ama ho akwankere na sa de na fie e fie ade na last one ma me fa so no so obeso da ye bia na bodamfo so beso da yebia na bodamfo obeso da bia wo hia bodamfo ebu so na bodamfo de agu no so otu opeso obusa say obi so da no ta hu bia wa bodam a ase ne say in form of bosom na ene di na chi eye fie bosom no ebia na omo de na koja bosom ana so bu won so a na enye fie bosom but obi de na kwa koja bosom so wonku no enti so da na hu bodamfo a entrance ana abeso da na bia wudasiye obeso da be hu obi a wowu entrance ekyese ye pesi ekwa ye fa so kun nipa no saa kwa na be fa so kun sa oso da na hu obi a wowu ana bodam nia oh sa oso na hu obi a wowu a ekwa ye fa so a kun nipa no saa kwa na so na be fa so kun enti entrance yo ahwefo ne atifo a wo hwe we de se wo mesemadi kan ka se obi nsi trodo mato a so on ya nka se papa no da ye be se enan bi a obi taxi me na me kache papa no oso ta so da hu bodamfo a e kire se boson ana so obi di wakoma boson bi ana obi di wakwa akoja ye pew enti papa we die me se Ghana yenya ade papa we so owo nipa ho adaje sabre me ne nkomo twetwe no ebe ko na wieye papa we owo Kumase me kire Kumase bia fro kronom afrancho dos bebere no Kumase ne mo so pe kronom afrancho so amerua na about unyaka tech unyaka sofola unyaka crow from unyaka ketia MTN mo unyaka be bia opese unya papa yi contact ana bia wo pe ne telephone number egu TV ne so de ya WhatsApp number no mia me bo e de amawo your friend Prophet Paul Tabiri on e kofa by and say okandifu a odi asafo nanimu a your friend Glory House Ministries International ebi wotema ebi wankran ne kesepa so ebe Kumase na ise wo panu a wo Kumase sisi amene kasai Kumase krono ma francho fa number na egu TV na ase no ana number na obobo ye no de ye WhatsApp no oso wo frɛ no a ono ankasa ne fan of call enye na sofo nkuma a hye na ase ohawo ne ama ohawo bia ne amane bia edawo so no odaye bia waso a kire wadwene ana enku no mesrew frɛ Prophet WhatsApp number no de sign logo na down na chese ye WhatsApp no frɛ papa oso no abefa no no watwetwe nkobo papa ebre no adie pa em say next week ye be sa to adwumadi so pese obom pa ye ema wona ehwe ye ena omo mu tie nyina ye de dwumadi no eba na wie ye
Yedo Nyankopon te asefo ase me do biara no Yesu mojam Awurade Nyankopon ma obi biara koma so ade emrem me da ase adomti amen amen yo ene Onyankopon enhira Onyankopon ya adom a next week nso so ye be sa ahia sakonya bam nya papa wo chena kura se nya na ye be sa ahia Awurade nka ho bebre bye bye